بونجور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أطفالي الأعزاء في قناتنا. إذا مع بعض الآن راح نديرو موضوع في اللغة الفرنسية. إذا le lapin est un petit mammifère reconnaissable grâce à ses longues oreilles et à sa queue touffue. إذا le lapin الأرنب طبعا est un petit mammifère. mammifère أطفال يعني حيوان ولود. reconnaissable يعني يمكن التعرف عليه grâce à ses longues oreilles et à sa queue touffue. إذا نتعرف عليه بفضل أذنيه الطويلة ses longues oreilles et sa queue يعني ذيله touffue أطفالي يعني كثيف، ذيله الكثيف. Il renifle sans arrêt. إذا يشم دون انقطاع. Il renifle يشم. C'est pour cela que son petit nez bouge tout le temps. يعني على هذا نرى أن أنفه يتحرك كل لحظة. C'est pour cela que son petit nez bouge tout le temps. Son museau est doté de longues moustaches qui sont très sensibles. Et son museau, طبعا رانا مع الأنف. Le museau أيضا أنف. est doté de longues moustaches. إذا أنفه فيه moustache شوارب qui sont très sensibles. sensible يعني حساسة. شواربه حساسة. Le lapin creuse يحفر. creuse le verbe creuser. le lapin creuse un terrier. un terrier يعني حفرة أو جحر صغير يعني. le lapin قلنا creuse un terrier pour se cacher en cas de danger. إذا يحفر جحر صغير حتى يختبئ en cas de danger يعني وقت الخطر. la femelle يعني الأنثى. la femelle s'appelle la lapine. إذا le lapin الأنثى la lapine. et les petits sont des lapereaux. إذا الصغار نسميهم lapereaux. لاحظوا lapereaux qui naissent sans poils et aveugles. إذا les lapereaux يعني أطفاله يولدون بدون شعر أو بدون فرو وأيضا لا يرون aveugle. Tous les lapins d'un même lieu se rassemblent pour manger les herbes des prairies et boire la rosée. إذا tous les lapins كل الأرانب se rassemblent يعني تجتمع pour manger les herbes من أجل أن يأكلون ماذا؟ الحشيش. les herbes تاع المروج. les herbes des prairies المروج الحقول. et boire la rosée أطفالي هي الندى، قطرات الندى. يشربون قطرات الندى. إذا نعود لكم نقرأ لكم النص أطفالي. le lapin est un petit mammifère reconnaissable grâce à ses longues oreilles et à sa queue touffue. Il renifle sans arrêt. C'est pour cela que son petit nez bouge tout le temps. Son museau est doté de longues moustaches qui sont très sensibles. Le lapin creuse un terrier pour se cacher en cas de danger. La femelle s'appelle la lapine et les petits sont des lapereaux qui naissent sans poils et aveugles. Tous les lapins d'un même lieu se rassemblent pour manger les herbes des prairies et boire la rosée. جيد. إذا compréhension de l'écrit يعني حول النص أو حول المعنى. Choisis la bonne réponse. Ce texte إذا هذا النص ألف A raconte une histoire. هو يحكي لنا قصة. raconte une histoire. أو décrit un animal يعني يصف حيوان. décrit un animal. ou présente un métier يعني يعرفنا بمهنة ما. un métier يعني مهنة. طبعا هذا le texte il décrit un animal اللي هو le lapin. إذن B décrit un animal. ثانيا pourquoi le lapin creuse un terrier. لماذا؟ pourquoi le lapin creuse يعني يحفر. قلنا un terrier يعني جحر. لماذا؟ لاحظوا في النص le lapin creuse un terrier pour ماذا؟ من أجل pour se cacher en cas de danger. إذا نكتبوا كامل هذه. le lapin creuse un terrier pour se cacher en cas de danger. ثالثا recopie la bonne réponse. إذا نكتب الجواب الصحيح.
Le lapin se nourrit des herbes. إذن le lapin يأكل الحشيش. Le lapin se nourrit des herbes. Donc il est نقولوا carnivore, herbivore ou insectivore. لاحظوا carnivore أطفالي يعني آكلات من أكلات اللحوم. إذن هذا خطأ. herbivore لاحظوا الكلمة الأولى الحروف الأولى herbe. إذن herbe يعني les herbes. إذن آكلات الحشيش. إذن le lapin se nourrit des herbes donc il est herbivore. هذه أطفالي insectivore. لاحظوا الكلمات الأولى insect يعني حشرات يعني حيوانات تأكل الحشرات فقط يقولوا لها insectivore. جيد إذا قلنا il est herbivore. رابعا complète le tableau suivant selon le texte. طبعا حسب النص نملأ هذا الجدول. إذا هذا الجدول لاحظوا le mâle يعني الذكر اسمه lapin. la femelle في النص أطفالي لاحظوا النص نقولوا la femelle s'appelle la lapine. أما le petit يعني الصغير في النص ماذا نقول؟ راهم كاتبينها les petits أطفالي les يعني الجمع le pluriel. Les petits sont des lapereaux. E-A-X lapereaux. Un petit c'est un petit لاحظوا في المفرد lapereau نحو الإكس هذاك. جيد إذن lapereau. خامسا mets les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. إذا هاد الأفعال راهي غير مصرفة راهي à l'infinitif. إذا نحن سنقوم بتصريفها حسب الفعل حسب الفاعل تاعها. إذا هنايا les lapins يعني الأرانب راهي مجموعة أرانب les lapins. هنا le verbe renifler هنايا راه غير مصرف راه الانفينيتيف عفوا وهاوليك الانفينيتيف تاعو هو er. اذا لي لابان رونيفلي سان اري. واش نقولوا اش قلنا في لي فيرب في البريزون نكتبوا لو راديكال نحو الانفينيتيف هذا er نكتبوا كامل لو راديكال. اذا نكتبوا لو راديكال رونيفل ونديروا لا تيرمينيزون حسب الفاعل. هنا عندنا لي لابان نجبدوا الضمير تاعو تاع لي لابان لي الجمع لابان. اذا il avec s il un lapin il ماشي elle parce que c'est masculin مذكر c'est il avec s. إذا il avec s la terminaison تاعو واش هي ent il renifle ent. جيد vous. إذا le verbe aimer راه l'infinitif قلنا نحو لو er l'infinitif ونكتبوا لو راديكال. إذا ام نكتبوه كامل ونديروا لا terminaison تاع الفاعل اللي هو vous أو تاع الضمير vous. إذا ماذا aimer vous aimez EZ. جيد vous aimez les lapins. très bien. الآن réécris les mots suivants au féminin. إذا هذه راها كلمات راهي في الماسكولين يعني مذكر نكتبوها في المؤنث. un coiffeur une coiffeuse. إذا نحو الآر نديرو SE une coiffeuse. le directeur la directrice. حفظوها مليح أطفالي نقولو directrice مش كيف هنايا coiffeur نحينا الآر ودنا coiffeuse لكن هنا ما نقدرش نحو الآر ونديرو directeuse خطأ وإنما تتبدل كامل الكلمة نقولو directrice. جيد الآن production écrite pour enrichir ton bestiaire sur les animaux. rédige un court texte نص صغير من 5 أو 4 أو 5 أسطر de 4 à 5 phrases dans lequel tu décriras un animal de ton choix يعني الحيوان الذي تختاره أنت. donne un titre à ton texte. إذا أعطي عنوان لنصك. utilise le présent de l'indicatif يعني le présent يعني الحاضر يعني صرف الأفعال تبعك صرفهم في البريزون. utilise le pronom personnel il ou elle
حسب الحيوان الذي تختاره، يا إما إل يا إما ال. اي نوبلي با طبعا لي ماجيسكول اي لي بوان، متنساش النقاط التوحكم. قلت لكم دائما باش ديروا اون برودكسيون اكريت ديروا جمله تحت جمله، سوجي فيرب كومبليمون، فقط باش ما تعقدوش الامور. اذا هنايا نختار اي حيوان، عندنا لو ليون، لو شا، لو لو، لا فاش، لو شوفال، لا جيراف. اذا اختاروا اي حيوان. عندك لي فيرب تاعكم يعني الافعال، عندنا لو فيرب اتر، se nourrir, vivre, chasser, avoir, s'appeler, aimer, courir, produire إلى آخره. وعندنا les noms et les adjectifs، إذا الأسماء والصفات. إذا عندنا mammifère, carnivore, grand, sauvage, domestique, la ferme, savane, maison إلى آخره. يمكنكم أن تستعملوا كلمات أخرى من إنشائكم طبعا. إذا سنختار نحن مثلا سنختار لا فاش. يلا نتحدثوا على لا فاش. احنا دائما نتحدثوا على الحيوانات المتوحشه، دائما نقولوا لو ليون est un animal sauvage، لا جيراف est un animal sauvage، لو لو est un animal sauvage. اليوم راح نديروا انيمال عفوا دوميستيك. اذا لا فاش. جيد. اذا نقول الجمله الاولى لا فاش est un animal domestique. دائما قلت لكم هذه الجمله هذه الاولى تحدوا، يا اما نكتب حيوان نكتبوا est un animal sauvage او est un animal domestique. اذا هذا بما اننا نتحدث على البقره لا فاش، اذا نقول لا فاش est un animal domestique. ال اذا راح نستعمل الضمير، قالوا نستعملوا il او ال، انا استعملت ال باسكو لا فاش سي فيمينا. Elle a un pelage blanc et noir. pelage يعني الفور تاعها، يعني الجلد تاعها كما احنا نقولوا. Elle a un pelage blanc et noir. blanc et noir. Elle se nourrit d'herbe. إذا تأكل الحشيش. Elle se nourrit d'herbe. La vache vit dans la ferme. إذا في يعني تعيش، أين تعيش البقرة؟ لا فيرم. لا فيرم أطفالي هي المزرعة. لا فاش في دون لا فيرم. elle nous donne du lait. تعطينا ماذا؟ الحليب. elle nous donne du lait. هذه هي إذا أطفالي الأعزاء. أتمنى لكم دائما التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.